हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पे समस्ते केमती अच्छ आशा कर तुम्हें समस्ते भलरे थी। तो देख पे आम द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2025 अष्टम श्रेणी विज्ञान विषय में क्वेश्चन पेपर पे डिस्कसन करवा जमती तुम्हें एग्जाम रे भल मार्क रखिपर। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर जहाँफल कि वीडियो आसवा मात्रे सर्वप्रथमे तुम पाखे पहुँची पे समस्ते निज फ्रेंड मान सहित सेयार कर जमी समस्ते क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें। तो देख पे निजर ना लिखिदेव, रोल नंबर लिख, विभाग जार रही लिख ना छाड़देव, डेट देव, विद्यालय नाम, ब्लॉक आउ जिलार नाम लिख। तो चलो पे देखा आमर फास्ट क्वेश्चन कौन रही। फर्स्ट देख रही 1 ରୁ 20 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्नर उत्तर देख। तो पे सबू प्रश्नर आम उत्तर लिखा। तो देख फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जीवग्न। जीवग्न पे कौन ऑप्शन देखा कौन रही, सोडियम बाइकार्बोनेट, सुरासार, एरिथ्रोमाइसिन, ईस्ट। तो करेक्ट आंसर पे एरिथ्रोमाइसिन ऑप्शन ख होची करेक्ट आंसर। तापर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन रही। नेक्स्ट देख रही केउं मंडल महमबती शिखार बाह्यतम स्तर अटे। पे महमबती शिखार बाह्यतम स्तरटा किए ऑप्शन रही अतिदीप्त, दीप्तिहीन, दीप्तिमान, अदीप्त मंडल। तो पे बाह्य स्तरटा सब मन रख, यहाँ हूँ तुम अतिदीप्त मंडल। अतिदीप्त मंडल ताले अतिदीप्तटा देख ये क रही, तो ऑप्शन क हूँ करेक्ट आंसर। तापर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही तंबा प्लस टीन इक्वाल डैश। तंबा सहित टीन मिसिले पे कौन हम। ऑप्शन रही पित्तल, इस्पात, सोल्डर, ब्रोंज। तो तंबा सहित जितेबाला टीनटा मिसब ये तुम ब्रोंज हो। ऑप्शन घ हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही दुईटी पापुली परस्पर सह घसिले क्यों बल सृष्टि हेब। तो पे आम हाथर दुईटी पापुली को जदि परस्पर सहित घषा ताले को बलटा सृष्टि हेब। ऑप्शन रही चुंबकीय बल, माध्याकर्षण बल, वैद्युतिक बल, घर्षण बल। तो करेक्ट आंसर हो घर्षण बल सृष्टि हेब। ऑप्शन घ हूँ करेक्ट आंसर। तापर चला देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन रही बासी तोराणी, नड़िया फाड़, परिवा चोपा इत्यादि देखा जाउथिबा धड़ा आस्तरण निम्नलिखित मध्यरु काहा द्वारा होइथाय। तो पे बासी तोराणी, नड़िया फाड़, परिवा चोपा किछि दिन रखिला पर तुम देखिबो ता ऊपर गोटे धड़ा रंगर गोटे आस्तरण सृष्टि हो जाए। ये समस्त घरे लक्ष्य करथिबो। ताले जो धड़ा रंगर आस्तरणटा एटा काहा द्वारा होइथाय। ऑप्शन रही आदि प्राणी, कबक, शैबाल, भूताणु। तो करेक्ट आंसर पे ऑप्शन घ भूताणु। ये पे आंसर टाक लिख। नेक्स्ट रही केउंटी कला धुआं सह जले। कला धुआं सहित पे कौटा जल। ऑप्शन देछि पशम, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ताले कला धुआं सहित कौटा जलुची एक्रिलिक जलुची। ताले घ हूँ करेक्ट आंसर। तापर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो पे रही निम्नलिखित मध्यरु केउंटी धातव पदार्थ नुहे मात्र विद्युत परिवहन करिथाए। कोटा पे धातव पदार्थ नुहे ताले गोटे कौन हो अधातु हो आउ कौन कर विद्युत परिवहन करुथाए। ऑप्शन देखा कौन रही ग्राफाइट, हीरा, क्रोमियम, सल्फर। ताहले पे भितर अधातु ता सहित विद्युत परिवहन करे कहा विद्युत परिवाहित होता है ग्राफाइट मध्य। ऑप्शन क हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ माध्यम ध्वनि गति करे। पे आमर माध्यम तो 3टा रही कठिन, तरल, गैसीय। ताहले आमर पचारा को माध्यम देकी ध्वनिटा गति करे। ऑप्शन रही केवल गैस रे, केवल कठिन रे, केवल तरल रे, कठिन, तरल और गैसीय रे। तो करेक्ट आंसर पे ऑप्शन घ कठिन, तरल और गैसीय रे।
ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ରେଶମା ତାର ହାତକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାପ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ଏହି ଅନୁଭବର ବାର୍ତ୍ତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ରେଶମା କ'ଣ କଲା? ହାତକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖିଲା, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ତା ହାତ ପୋଡ଼ି ମାନେ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ହାତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିବ। ସେ ତାପ ଅନୁଭବ କଲା ମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ଉଷୁମ ଲାଗିଥିବ, ଗରମ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପାଇଲା ମାନେ କ'ଣ? ହାତକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା, ହାତ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ତାକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରକ୍ତକୋଷ, ଚର୍ମକୋଷ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ହିଁ ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବ ଯେ ହାତ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ହାତ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ନାୟୁକୋଷ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବହର ନାଁ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରବହ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଉଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମେ ତରଳ କହିପାରିବା। ତରଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ମଧ୍ୟ ହବ। ଗ୍ୟାସୀୟ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ। ତ ସିଏ ଦେଖ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କହିଛି, ତ ତୁମେ ମାନେ ତରଳ ହଉ କି ଗ୍ୟାସୀୟ ହଉ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଏଲଇଡି ବଲ୍ବର ପୁରା ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଲଇଡି ବଲ୍ବର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଲାଇଟ୍ LIGHT ଲାଇଟ୍, ରେ ହେଉଛି ଏମିଟିଂ EMITTING ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍ DIODE ଡାୟୋଡ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କୈଶୋର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ କୈଶୋର ସମୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ? ମାନେ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୁନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମ୍ବା, ସୁନା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏଗୁଡାକ କ'ଣ? ସବୁଗୁଡାକ ଧାତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କ'ଣ? ଧାତୁ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଅଲଗା କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଯିବ। ତ ଘ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଆମର ପଚାରିଲା କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, मिथेन। ताले पिला माने ग्रीन हाउस गैस कोन कोन? कार्बन डाइऑक्साइड हबो, सल्फर डाइऑक्साइड हबो, मिथेन हबो। किंतु नाइट्रोजन गैस हबो कि? हबोनी। ताले हमर आंसर कोन हे जिवो? ऑप्शन ग हे जिवो नाइट्रोजन गैस। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रहछि केउ कारण पाई मंदिर उपरे धातव त्रिशूल चक्र रखा जाए। कहीं पिला माने रखा जाए? तुम मैंने मंदिर रे सब देखि धातु निर्मित त्रिशूल रही है। तो सेटा कहीं रखा जाए? लिखिब मंदिर उपरे धातव त्रिशूल चक्र रखा जाए कारण मंदिर को विद्युत आघातरू रक्षा करिबा पाई। ठीक अच्छे रक्षा करिबा पाई विद्युत आघातरू कौन कर मंदिर उपरे धातव त्रिशूल चक्र रखा जाए। चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। डाक्तर माने थरे व्यवहृत होइतिबा सिरिंज पुनः व्यवहार पाई बारण करती। यह जोगु क्यों रोग होता है? तो पिला माने ये जो सिरिंज बा छुंची रे गोटे संक्रमित रोग व्यापी थाए। तो डाक्तर माने जिते थरे व्यवहार करा जाए सिरिंज किंबा छुंची
ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି? ଏଡ୍ସ ରୋଗ ପାଇଁ। ଏଡ୍ସ ନହେଲେ AIDS ଏଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବ ନହେଲେ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚାପ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଚାପ ହରଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହରଣ ଚାପ, ବସ୍ତୁତ ହରଣ ତ୍ୱରଣ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚାପ ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଅପସନ୍ କ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ହେଇଛି ପାଶ୍ଚରୀକରଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ତ ଲେଖିବ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିବା ଶରୀରର ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କୂଟପାଦ ବୋଲି କହିବା। କୂଟପାଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଉପଧାତୁର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉପଧାତୁ କ'ଣ? ସିଲିକନ। ସିଲିକନ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଉପଧାତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି।